अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे और बहुत सारी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आज हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसका सब वेट कर रहे थे, पॉलिसी रेट कट, यानी कि पॉलिसी अनाउंसमेंट आज जो कि 10 जून को तय था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है पॉलिसी अनाउंसमेंट करेंगे, तो इसमें 150 बिप्स की कमी की गई है। फाइनली एक साल बाद हम कह सकते हैं कि लास्ट जून में पॉलिसी रेट बढ़ाया गया था 22% पे। इन्फ्लेशन को देखते हुए 38% की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फाइनली जब जब पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही थी, ऑलमोस्ट हम सकते हैं कि फिस्कल ईयर एंड हो चुका है और यहाँ पर अब जाके रेट कट किया गया है, एंड विच इज़ वेरी सेलिब्रेटरी। दीज आर दी सेलिब्रेटरी मूवमेंट इन द फॉर मार्केट। एक्चुअली अगर हम देखें, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट भी स्टक थी, या फिर हम कह रहे थे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 22% पॉलिसी रेट पे बाजार या फिर कारोबार करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। साथ साथ अगर हम बात करें कि इस रेट का इम्पैक्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस इसका जो एक इम्पैक्ट है वो मार्केट भी देगी, क्योंकि आज के क्लोजर के बाद ये न्यूज़ आई, जब ऑब्वियसली यस ये न्यूज़ आनी थी तो इसका एक सेलिब्रेशन देखा जाना था मार्केट के अंदर, लेकिन वो अब नहीं हो सका। लेकिन इसके मोमेंट्स हम कल ज़रूर देखेंगे, एक विक्ट्री मोमेंट। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि 22% के बाद 150 पॉइंट्स का कट होना, ये भी एक अच्छी चेंज है, लेकिन इसके साथ साथ और भी गुंजाइश मौजूद है मार्केट के अंदर। मजीद हम कह सकते हैं कि और रेट कट हो सकता है। और कुछ एनालिसिस मौजूद थे, 400 बिप्स की बात हो रही थी, कुछ 700 बिप्स कह रहे थे, 500 बिप्स कह रहे थे, बट सम हाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एक हम कह सकते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग में 150 बिप्स जो है वो कट किए, और साथ साथ इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। बजट भी अनाउंस हो रहा है 2 दिन के अंदर, तो ये भी देखा जाएगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। साथ साथ थोड़े से हम कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे। काइंड ऑफ रिजिडनेस एक इकोनॉमी में हुई थी, और अब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद साहब, आप जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप बिजनेसमैन हैं और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एंड हमारे साथ एक और पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, शकील मुनीर साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, पॉलिसी रेट कट हुआ है फाइनली, जो कि एक साल से हम कह रहे थे ना खुदा खुदा करके अब जाके कम हुआ। और इनफैक्ट आज मेरे पास जब मैसेजेस रिसीव हो रहे थे तो मुबारक के साथ रिसीव हो रहे थे। तो मैं वकार साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक पॉलिसी अनाउंसमेंट देना, और सब तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू था, पहले ही हो जाता, एटलीस्ट जो 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ गई हैं इनमें से पहले ही हो जाता। जी थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा, सेंट्रल बैंक जो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव रहा अपने स्टांस में, और बावजूद इसके कि इंडिकेशंस थी मैक्रो फंडामेंटल्स में कि इसको पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो रहा ऑफ कोर्स, और उसकी वजह से किसी किस्म की कोई स्लिपेज जो थी वो उसके लिए रूम ओपन नहीं करना चाह रहे थे, स्पेशली जब आपकी नेगोशिएशंस फंड के साथ जो है IMF के साथ वो ऑन गोइंग थी। they of course wanted to demonstrate to the fund कि जी इस वक्त हम लोग जो हैं एक बहुत ही जो पाथ डिफ़ाइन हुआ है, जो आपके साथ तय हुआ है, उसके ऊपर हम बड़ी प्रूडेंस के साथ जो है हम आगे चल रहे हैं। आपने सही कहा कि काफ़ी एक कहते हैं ना फाइन ट्यून किया इन्होंने, फिर उसके बाद रेट कट किया। मैं उस्मान साहब से पूछूंगी, उस्मान साहब आपका क्या स्टैंस है कि जो आज पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट हुई और फिर इसके बाद अभी तक ऑल्दो के स्टॉक मार्केट में इसका एक इम्पैक्ट नहीं आया, और वो कल आएगा यकीनन, जो हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? और एक साल बाद 38% इन्फ्लेशन को कम करके 11% पे आ जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, इतनी जल्दी रिकवर करना। प्लीज़। जी थैंक यू नताशा, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये वही न्यूज़ है जिसको काफ़ी अरसे से हमारी बिज़नेस इंडस्ट्री और ओवरऑल जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं और दे वर ऑल एंटिसिपेटिंग। ये बहुत खुशाइंद बात है दो वजूहात की वजह से। एक, हमारी इन्फ्लेशन जैसे आपने फरमाया बहुत अच्छी चेक में आ चुकी है, दैट शोज़ कि अब ये जारी रहेगा। इन्फ्लेशन जब एक दफ़ा नीचे का रुझान आता है तो वी एक्सपेक्ट दैट ट्रेंड टू कंटिन्यू। ग्लोबली भी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये आगे रेट कट्स रहेंगे। सेकेंडली, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत अच्छे नंबर्स आए, दैट शोज़ कि वहाँ से भी एक हमें स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये चीज़ एक बहुत खुशाइन बात है। इमीडिएटली कैपेक्स कॉस्ट नीचे आ गई, फाइनेंसिंग कॉस्ट नीचे आ गई। कल सुबह जब बिजनेसेस आएंगे तो
جس لیول پہ جس کی فائنینسنگ ہے یا آپ کے بینک کے معاملات ہیں, امیڈیٹلی ان کو ایک مارک اپ کاسٹ میں ڈکریز تو نظر آئے گا, اور وہ ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے گا. تو آئی بلیو اٹ از اے ویری پازیٹیو انڈیکیشن اینڈ گوئنگ فارورڈ ول ریلی بوسٹ دا لوکل انڈسٹری اینڈ دا بزنس. کس کس سیکٹر پہ ہوگا یہ بھی بات کروں گی, لیکن پہلے شکیل صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. شکیل صاحب, اکانومی کا کیسے امپیکٹ دیکھتے ہیں, خاص کر ریٹ کٹ بھی ہو گیا جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, لیکن سم ہاؤ لاسٹ ٹائم بھی ایکسپیکٹڈ تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا, تو تھوڑا سا ڈی مورلائزیشن بھی ہو گئی تھی, تو اب کیا دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نتاشا, آپ کو پروگرام میں لیا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا امپیکٹ آئے گا, اور انشاءاللہ اس میں انفلیشن ریٹ جو سے کم ہوگا, اور انفلیشن اب آلریڈی کم ہو بھی رہی ہے, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گڈ سائن ہے. اور ہم جو ایک ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے, تو ہمیں امید ہے کہ اب انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ چلیں گی. چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. میں وقار صاحب آپ سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم سیکٹر وائز امپیکٹ کی بھی بات کریں گے, دوسری طرف ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہے, 2 دن بعد بجٹ ہے, 12 کو پیش کیا جائے گا. کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا فیکٹس ہیں, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, کس ٹائپ کا بجٹ ہوگا اس بار؟ جی میرا خیال ہے آپ کی یہی ابتدائیے کے ساتھ اگر میں لنک کروں تو ہم اکثر اوقات پالیسی ریٹ میں ریڈکشن کا بینیفیشری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی ہم لیتے ہیں, بٹ اس کیس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی بڑی بینیفیشری ہے, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بہت زیادہ ڈیٹ کیری کر رہی ہے. سو گورنمنٹ کے اپنا بھی جو ایک ڈیٹ برڈن ہے وہ اب ایک قسم کا ریڈیوس ہونا شروع ہوگا, اور یہ اناؤنسمنٹ جو آج آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو نیکسٹ ایئر کی جو بجٹ فائنینسنگ ہے اس کے اوپر بڑے مثبت اثرات جو ہے پڑیں گے. گوئنگ فارورڈ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کوئی 18 ٹریلین کے قریب بجٹ کا حجم جو ہے وہ ہم اس وقت جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس میں سے اگر تقریباً 13 ٹریلین کے قریب جو ہے آپ کی ریونیو کلیکشن ہوتی ہے, تو بیچ کا جو گیپ ہے 18 اور 13 کا, وہ آپ کی ایک قسم کی گورنمنٹ ایڈیشنل بورونگ کریٹ کر رہی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی روم گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ فسکل ڈسپلن سے ادھر ادھر ہونے کا وہ اس وقت بالکل نہیں ہے. اچھا, ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے 13 ٹریلین کی بات کی, اور پھر ایک طرف سے ہم ایکسپورٹ بھی تو ہے, دوسری طرف ہمارے ریمیٹنسز بھی تو ہیں, تو یہ جو ایک فسکل ڈسپلن ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑے سے گروتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یا اگر ڈیولپمنٹ کے تھوڑے سے اگر پروجیکٹس دیکھیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا اس ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے, اور تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی آمدن کے ساتھ ساتھ ہی خرچ کریں اگر؟ جی بالکل, آئی تھنک یہی وہ ٹریک ہے جس کے اوپر گورنمنٹ چلنا چاہ رہی ہے کہ اپنی آمدن کے ایٹ لیسٹ اندر رہ کے اس وقت خرچ کیا جائے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے, اور انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی ہے فنڈ کو, کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت کوئی 870 بلین روپیز کے قریب انہوں نے یہ ایونیوز بتائے ہیں کہ وہ کہاں کہاں کٹس لگائیں گے اپنے اخراجات کو, which is a good omen, اور لگ رہا ہے کہ اسی چیز کو اگر آگے لے کر چلیں. جی 870 بلین روپیز, جی دس از سبسٹینشیل اگر اس قسم کا کٹ وہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو, کرنٹ بجٹ کو لگاتے ہیں. آن دا ادر سائڈ وہ ایک اسپیس کریٹ کر رہے ہیں ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. سو ڈیولپمنٹ بجٹ کا آؤٹ لے پروجیکٹڈ ہے کوئی 1.2 ٹریلین کے قریب, جو کہ ظاہر ہے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ ایک گروتھ ہوگی, اور اس میں سے 87% جو ہے 1.2 ٹریلین روپیز میں سے وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جائے گا, جس کا گروتھ پہ امپیکٹ ہوگا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر, اسٹیل سیکٹر, سکلیکل سیکٹر, یہ سب چل جائیں گے. رائٹ, ویری رائٹلی ایکسپلین. میں عثمان صاحب سے پوچھوں گی. عثمان صاحب, ایک طرف گورنمنٹ کے اوپر نا کافی ذمہ داری ہے. ہم نے فلڈ والا ٹائم دیکھا, فلڈ آ گیا تھا, بہت مشکل حالات تھے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, اور وہ حالات کو اب ہم نے اوور کم کیا, پراپرلی ہم نے اپنا ڈسپلن مینیج کیا. آلدو گورنمنٹ بوروئنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے ایز ڈاکٹر وقار سیڈ, بٹ اب ہمیں آنے والے دنوں کی تیاری میں جو کہ بجٹ بھی آ رہا ہے, اور کچھ ہمارے لیے پالیسیز کے حوالے سے آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیا ہماری پریپریشن ہے؟ جی آئی تھنک ہماری پریپریشن خاصی اس وقت آئی تھنک آن ٹریک ہے, اچھی ہے, کیونکہ یہ پریپریشن ہم نے لاسٹ ایئر سے دیکھی. اگین میں بار بار ذکر کرتا ہوں SIFC کا جو قیام تھا, اس نے اس چیز کو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی کو جو ہے وہ انشور کیا. PDM گورنمنٹ سے, فرسٹ گورنمنٹ سے دیکھ رہے ہیں, یہ کیئر ٹیکر میں بھی اور کرنٹ سیٹ اپ میں بھی دے آر دیئر.
تو انویسٹرز کو اس سے کانفیڈنس مل رہا ہے. ہم اگر اپنی انڈسٹری کی بات کریں اور انڈسٹریز کی بات کریں, تسلسل پالیسیز کا چاہیے, اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. وی نیڈ ڈالرز. what kind of export emergency you are seeing? جی immediately I think we need to go into the non traditional sectors for export. جس طرح ہمارے فارما انڈسٹری ہے, اس کو بہت کہا جا رہا ہے ایکسپورٹ کی طرف. سرجیکل گڈز ہیں, ہماری ٹیک انڈسٹری. سرجیکل گڈز تو ہماری بہت ہی کنونشنل سی چیز ہے جو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, گجرانوالا سے اور ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی. the problem is کہ we are doing it but ویلیو ایڈیشن جو ہماری ایکسپورٹس میں ہے نا, that is lacking. عثمان صاحب, اس بار اگر آپ کو یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے تو میں بتاتی چلوں ہمارے ویورز کو بھی کہ مئی کے منتھ میں, یعنی کہ اپریل مئی کے جو منتھ کے فگرز آئے ہیں ایکسپورٹ کے نمبرز, دے آر فینومینل. اگر ہم بات کریں آئی ٹی سیکٹر کی, تو سب سے زیادہ گروتھ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھی گئی ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ, یعنی کہ 62% ہے, وچ از ہیوج. اور اگر بات کریں ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جن کی بہت ساری دے آر کرائنگ بیبیز ایکچولی, کب سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ٹیرف ایشوز ہیں, انرجی کرائسس ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کے باوجود دے آر گروئنگ. تقریباً 10% کے انکریز جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیکھا گیا ہے. تو اور بھی دیر نمبر آف سیکٹرز جو کافی گرو کیے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فوڈ سیکٹر ہے, میٹ کی, کوکڈ میٹ کی ایکسپورٹ بھی اس بار ہوئی ہے, تو اور کون سے انکنونشنل سیکٹرز ہیں عثمان صاحب وچ یو آر انڈیکیٹنگ ایکچولی؟ جی دیکھیں, جس طرح آپ نے فوڈ سیکٹر کی بات کی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حلال فوڈ انڈسٹری کو دیکھیے تو برازیل ایک ملک ہے جس نے کیپچر کی ہوئی ہے حلال فوڈ انڈسٹری. اینڈ اگر آپ سعودی جائیں, مڈل ایسٹ جائیں جہاں حلال میٹ از دا لارجسٹ, تو وہاں پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں ہے, رادر برازیل سے ایکسپورٹ آتی ہے آل دا وے. تو وہاں پہ کام ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نان کنونشنل حلال کی بات ہے تو وی آر اوئنگ اٹ, ایکچولی ہمیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. سو دیز آر دا نان کنونشنل. اس کے علاوہ بایو ٹیک, دیٹس اندر سیکٹر جس میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بایولوجیکلس میں ہمیں ویکسین مینوفیکچرنگ, جس طرح فارما میں اگر بات کریں تو را مٹیریلز, ہمارے کئی خام مال جو ہے امپورٹ ابھی بھی ہماری ڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ. تو اس کو سبسٹیٹیوٹ, کیونکہ دیکھیں ڈالر آپ دو طریقے سے ایکسپورٹ سے کر سکتے ہیں اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے بچا سکتے ہیں. تو لاٹ آف دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ بھی کام. ڈونٹ فرگیٹ ریمیٹنسز کے نمبر اس بار ایکسپورٹ سے بھی زیادہ آئے, سو وی آر ناٹ فرگیٹنگ اٹ. میں شکیل صاحب سے پوچھوں گی, شکیل صاحب, ایک طرف ہماری ایکسپورٹس, دوسری طرف ہمارے ریمیٹنسز, اور ایک طرف ہمارا ٹیکس کلیکشن, یہ تینوں چیزیں ہم ملاتے ہیں تو ہمارا ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے پورے سال میں. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چیزیں جو ہے وہ اس بار چلیں گی اور اکانومی کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی؟ دیکھیں, جو ابھی گورنمنٹ نے پیرامیٹرز لیے ہیں, اور ایک کافی ٹائم سے گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی تھی, اور اس کا مطلب جیسے آج آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا پازیٹیو سائن جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جیسے وہ اپنی ایکسپینڈیچرز کو کٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بالکل ہمیں تھوڑا سا مشکلات ضرور پیش آئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. اور اس میں آپ جیسے سیکٹر وائز آپ بات کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں منرل سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اس میں مطلب تھوڑی سی ایس آئی ایف سی اس پہ آلریڈی کام بھی کر رہی ہے, مائننگ اینڈ منرل, تو اٹ از انکلوڈیڈ ان ایس آئی ایف سی. اور اس میں وہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس پہ را مٹیریل ہمیں کوئی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے منرل سیکٹر میں, اور آلموسٹ ہر قسم کے منرل ہمارے پاس یہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس سیکٹر کی طرف بھی اگر توجہ دے گی تو اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ایکسپورٹس جیسے لیکن اس کو را فارم میں ایکسپورٹ نہ کیا جائے, تھوڑا ویلیو ایڈیشن میں. جی بالکل, اس میں دیکھیں پھر انڈسٹری وائز آ جاتا ہے, منرلز میں بھی پھر سیکٹر آ جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ سیکٹرز میں آ جاتے ہیں. جیسے ماربل گرینائٹ کا سیکٹر ہے, اس میں آپ اس کی مائننگ کو, میکنائز مائننگ کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ تھوڑا سا توجہ دے کہ اس کو کیسے میکنائز مائننگ میں جانا ہے. اور ہم بلاک فارم میں اگر کیوبک بلاک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انسٹیڈ آف بلاکس ہم اس میں کٹ ٹو سائز میں جائیں, اور اس سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ ریوینیو جو ہے وہ کلیکشن ہوگا, اور اس کے حوالے سے اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ توجہ, اور اس کی امپورٹ کو تھوڑا سا ڈسکریج بھی کیا جائے تاکہ ایک لوکل پروڈکٹس آ گیا ہوگی. جب ہم لوکلی ہمارے ہم جو ہے میکنائز مائننگ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہوگی, گورنمنٹ تھوڑا سا اس طرف توجہ دے گی. اور اس میں آپ دیکھیں جو منرل سیکٹر میں بھی, صرف ماربل گرینائٹ نہیں, منرل میں بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی ایریاز میں جو ایک ہیوج منرلز اویلیبل ہیں, گورنمنٹ اگر اس پہ توجہ دے کہ اس میں مائن آنرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور وہ اس پہ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ
यहीं पे ही वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। उसके लिए जो उनको वैल्यू एडिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट मशीन एंड इक्विपमेंट्स हैं, उस पे गवर्नमेंट टैक्सेस का रिलीफ दे एक माइन ऑनर को, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो उसमें बेहतरी आएगी और उसमें आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ेगी। आप देखें अगर हम मार्बल एंड ग्रेनाइट की बात करते हैं तो चंद साल पहले तक मैकेनाइज्ड माइनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। अभी इस वक्त आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 to 30% जो है मैकेनाइज्ड माइनिंग हो रही है और बाकी जो माइनर्स हैं वो भी उनकी ख्वाहिश है कि वो उनको अगर फैसिलिटेट किया जाए कुछ मशीन एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने पहले कुछ टाइम जो है मशीन एंड इक्विपमेंट के ऊपर 0% टैक्स था, अब उस पर कुछ टैक्स इम्पोज कर दिया है। नहीं, यकीनन SIFC में जब ये सेक्टर शामिल किया गया तो इस पे मजीद काम होगा। मैं डॉक्टर वकार साहब से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर वकार साहब, बजट के ऊपर भी बात हो रही है और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप डिसिप्लिन के हवाले से ही अगेन बताएं कि हमारे पास गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ चुकी है तो बैंकिंग सेक्टर दे आर फ्लरिशिंग, फिर अब ऑल्दो थोड़ा सा रेट अप कट हुआ है तो मे भी थोड़ा सा उनको एक एक थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जब रेट आपका बहुत ज़्यादा मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है तो यहाँ पर तमाम जो बिजनेसेस होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं और ना वो स्टॉक मार्केट पे आ पाते हैं, ना वो फिर और सेक्टर्स में जा पाते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी रुक जाती है। तो आपका क्या एक स्टैंस है कि अबाउट अगर हम थोड़ा सा देखें डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, हमें आम लोगों का भी ख्याल करना है और आम लोगों का ख्याल रखते हुए ही हमारी इन्फ्लेशन अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़। मेरे ख्याल है आपका जो सवाल का जो सेकंड पार्ट है ना वो बड़ा अहम है और वो कनेक्ट करता है, मैं उस्मान साहब की बात से लीड लूँगा कि ये जो एक्सपोर्ट्स के अंदर इस वक्त आपको जो इंक्रीज़ नज़र आ रही है, अगर आप रीजन से कंपेयर करें तो एक वीक रुपी का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होना चाहिए था। इस वक्त जो आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज नज़र आई, इट कुड हैव बीन मैनी फोल्ड जी, क्योंकि आपकी जो करेंसी थी वो बहुत कंपेटिटिव थी पिछले चंद महीनों से और वो फ़ायदा उस तरीके से नहीं हो सका है और अभी भी जो गेन है वो उतना नहीं है जितना आपको करना चाहिए था, बिकॉज आपके पास जो इस वक्त सप्लीमेंट्री पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो एनर्जी रेट इस वक्त होना चाहिए, आपके पास जो आसियान कंट्रीज़ के इक्विवेलेंट या कंपैरेटिव जो टैक्स रेट्स होना चाहिए, आपके टैक्स, एनर्जी टैरिफ्स, बाकी जितनी जो चीज़ें हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इस वक्त इतनी हाई है कंपेयर टू द कंपेटिटर्स इन आसियान कि आप कुछ भी अगर वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मेरे फेलो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो वैल्यू एडिशन के अंदर बिजनेसमैन जो है वो जाने के लिए इस वक्त रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी नहीं रखता। आज आप देखें जो नंबर्स आए हैं प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक के, आप देखें उसके अंदर 90% जो क्रेडिट लिया गया है वो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया गया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। सो वैल्यू एडिशन अगर लानी है तो दिस इक्वेशन हैज़ टू बेसिकली रिवर्स, और ये रिवर्स तभी होगी जिस तरह अब मैं आपकी पहली बात से कनेक्ट करता हूँ, गवर्नमेंट जो है वो ऑफ कोर्स ग्रेजुअली अपने आप को बोरोइंग जोन में से वो निकालेगी, रिड्यूस करेगी, लोनेबल फंड्स अवेलेबल होंगे प्राइवेट सेक्टर के पास कम शरह सूद के ऊपर। नहीं तो ये जो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट इसे कैसे बनाएगी, क्योंकि आगे हम क्या IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या आप पॉसिबिलिटी बनते हुए कैसे देख रहे हैं? जी, 3 साल का इस वक्त गवर्नमेंट ने एक डेट प्लान जो है इस वक्त जिसको हम DG डेट का जो ऑफिस है उन्होंने 3 साल का प्लान दिया है और उसमें बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उसमें 3 डिफरेंट सोर्सेज से एडिशनल कंसेशनल फाइनेंस रेज करने की बात हुई है ताकि कम से कम जो बोरोइंग के अंदर महंगा कंटेंट है उसको जल्दी से रिटायर किया जाए, कंसेशन लैंडिंग की तरफ जाया जाए जो लॉन्गर टर्म जेस्टेशन की होगी। तो प्राइम मिनिस्टर का अभी जो दौरा था चाइना का वो इसलिए भी बड़ा अहम था क्योंकि वो जो CPEC की कमिटमेंट्स अभी मैच्योर हो रही हैं उनको वो लॉन्गर टर्म पे स्प्रेड करना। इस बार हमने फूड प्रोसेसिंग के हवाले से देखा, उज्जैन गए थे और फूड प्रोसेसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी होती है, तो इंडस्ट्रियल आपको लगता है कि हम कुछ लर्न करेंगे और काइंड ऑफ अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे उस्मान साहब ने कहा कि हमें थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ों पे जाना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा वही एक कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि थोड़ा हट के भी काम करने की ज़रूरत है। और जो अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो दे आर थिंकिंग वेरी क्रिएटिवली। IT के अंदर अगर फिनोमिनल हम ग्रोथ देखते हैं तो इसी का एक इम्पैक्ट है ना, क्योंकि यंगस्टर्स आर वर्किंग देयर। तो आपको क्या लगता है कि हम एक्सपोर्ट में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचेंगे, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे? अच्छा, मैं वैसे इसके ऊपर काफ़ी होपफुल हूँ क्योंकि 1995 के बाद 30 साल के बाद पहली दफ़ा जो है
वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है और SIFC ने इसको प्रायोरिटाइज किया है अपनी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग्स हैं और हर हफ्ते जो है आई थिंक 8th and 9th रिव्यू हो चुके हैं एपेक्स कमेटी मीटिंग। सो हर हफ्ते जो है वो रिव्यू ले रहे हैं कि जी नेशनल पॉलिसी की फॉर्मुलेशन कहाँ तक है, सेक्टर कंसल्टेशंस कंप्लीट हुई या नहीं हुई, फॉरेन जो हमारे स्टेक होल्डर्स उनकी इनपुट ली गई है। सो आई एम रियली होपिंग कि ये प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा एंड देयर विल बी एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 5 से 10 साल का रोड मैप देगी। और एक्चुअली हमें रोड मैप भी रिक्वायर होता है और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस्मान साहब से पूछूंगी, उस्मान साहब एक तरफ थोड़ा सा अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ही बात करते हैं तो थोड़ा सोचते भी हैं इसके बारे में कि हमारे नेबरहुड में IT के हवाले से कि इनकी एक्सपोर्ट सऊदी अरब के ऑयल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम क्यों इसके ऊपर थोड़ा सा डिले हो गए। और थोड़ा आज अगर हम सोच रहे हैं और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 62% ग्रोथ की है तो इट मीन्स कि वी हैव द होल ईयर, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो कैसा लगता है आपको इस तरीके के दैट काइंड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस कितना इंपॉर्टेंट है अभी के लिए और हमारे लिए एज अ नेशन भी? सबको सिर्फ गवर्नमेंट करे या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस करें ऐसा नहीं हो सकता, एज अ नेशन भी सबको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने और इसमें आई थिंक हमें लीड डेफिनेटली अपनी नेबर से लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना री इन्वेंट द व्हील, वी डोंट नीड टू डू इट। कई पॉलिसीज़ हमारे सामने हैं और उनका हमने रिजल्ट भी देखा। तो देखिए जितनी डी रेगुलेशन की तरफ आप जाएंगे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर दुनिया का इस वक्त एक वो सेक्टर है जो ग्लोबली it's poised to grow, it's poised to have a lot of revenues come in. हमारे इधर unfortunately due to regulatory issues and regulatory hurdles, छोटी सी मैं बात करूँ, PayPal जैसे हमारी एक बहुत अरसे से हमारे जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है उसकी रिक्वेस्ट थी कि जी हमें ऑनलाइन पेमेंट्स अब डॉलर्स में चाहिए, वो कहाँ से लेके आए, वो नहीं ला सकते थे। अब आई नो वी आर वर्किंग ऑन दैट, हमने उसके ऑल्टरनेट्स निकाले हैं। इसी तरह वी नीड टू हैव दीज रेमिटेंस इश्यूज रिजॉल्व्ड एज वेल। डॉक्टर उमर सैफ ने आई थिंक जब ये इंटरिम सेटअप था इसमें कोई वे आउट निकाला जी था। जी इन्होंने निकाला है, बट इट इज नॉट अभी भी आप ये कह रहे हैं हम ओन नहीं कर रहे अभी भी और इजी, मतलब इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात IT इज ऑल अबाउट बीइंग यूजर फ्रेंडली। अगर यूजर फ्रेंडली नहीं होगा तो हाउ विल यू बी एबल टू डू इट। सेकेंडली आई आल्सो बिलीव कि हमें IT को अब एज अ सेक्टर लेके अब चलना पड़ेगा। जैसे हमने आपने टेक्सटाइल की बात की, एक पॉलिसी स्ट्रक्चर है जो उसको लेके चलता है। IT में हमने ये नहीं देखा। अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम उसमें वी नीड टू सी कि हमने कहाँ जाना है। AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यू हैव ऐप डेवलपमेंट, यू हैव सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स। अब आउटसोर्सिंग है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। इस वक्त जितनी डाटा है, डाटा इज बेसिकली द फ्यूचर गोल्ड। जो हम कहते हैं कि फ्यूचर में व्हाट विल ड्राइव इकोनॉमीज, इट विल बी डाटा एंड इट विल बी IT। और उधर आई थिंक वी नाउ नीड टू बी सीरियसली थिंकिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म IT पॉलिसी। और उसमें डॉक्टर उमर सैफ ने बहुत अच्छा काम किया, बट आई थिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड ऑन दैट। ये तो सिर्फ एक सेक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक डिबेट हो सकती है। मैं शकील साहब से पूछूंगी, शकील साहब अब बजट जो आ रहा है इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ साथ अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे तो यहाँ गवर्नमेंट ने विदाउट वेस्टिंग टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन, यानी कि दे आर एक्चुअली अगर हम थोड़ा SOEs को ही देखें तो देर आर 87 SOEs। लेकिन आपको क्या लगता है PIA की प्राइवेटाइजेशन और फिर इसकी ऑलरेडी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग भी बंद हो चुकी है, जून के अंदर कहा था कि अब चीज़ें फाइनलाइज होंगी, कैसा लगता है? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है ये प्राइवेटाइजेशन, और इसमें आप देखें कि इससे बेहतरी आएगी। ये इदारा मतलब है बेहतरी की तरफ जाएगा और ओवरऑल जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। आप अगर देखें कि एमिरेट्स एयरलाइन हमसे PIA से ट्रेन हो के आज कहाँ चली गई है और हम PIA कहाँ पे है, इसका कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से चीज़ों को अगर इसको प्राइवेटाइज करके अगर एड्रेस किया जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी इसमें इंशाल्लाह आएगी। मैं थोड़ी सी वकार साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वैल्यू एडिशन के हवाले से एनर्जी के हवाले से कुछ उस पर अगर कुछ टैक्स को रिड्यूस किया जाए, जिसमें वैल्यू एडिशन तभी हो सकेगी कि जब हम कोई प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकेंगे। हम प्रोडक्शन ही नहीं जब तक कर पाएंगे, हमारी एनर्जी रेट्स इतने हाई हैं कि वो कम्पीट नहीं कर पाते जब हम उसमें जाते हैं। तो इस वक्त इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर भी ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे एनर्जी को कैसे वो कंट्रोल किया जाए, उसको रेट्स को कैसे कम किया जाए, ताकि उसमें हम डेफिनेटली इस वक्त
जितने सेक्टर हैं सब इस वक्त एक्सपोर्ट को फोकस किए हुए हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं। Right. तो उसमें डेफिनेटली अगर एनर्जी के हवाले से हम देखें कि उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसका कैसे, या ये कर दिया जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर वाइज इंडस्ट्री वाइज उनके स्टेक होल्डर्स के साथ चलें, इसके बैठे ऊपर डिबेट और भी जारी है और अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, काफ़ी एक कह सकते हैं ना डिबेट चल रही है कि बजट के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। डॉक्टर वकार साहब भी मौजूद हैं, उस्मान साहब भी और शकील साहब भी हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर वकार साहब से पूछना चाहूँगी सर, ये बताइए कि बजट में ख़ासकर जो सेक्टर वाइज जो बजट की एक कहते हैं ना मख्तस किया गया है, कितना ज़्यादा कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो दिख रही हैं आपको, और कौन कौन से सेक्टर्स कुछ जो एक एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ कमी भी देखी गई है, कुछ नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजल्स के हवाले से भी बात करेंगे कि चेंबर्स के हवाले से जहाँ प्रपोजल हम देख रहे हैं तो वो भी एक बोल रहे हैं कि हमारे प्रपोजल नहीं देखे गए। तो अभी क्या जो बजट से पहले एक हीटअप प्रोसीजर होता है वो कैसा दिखाई दे रहा है? जी, मेरा ख्याल जो प्री बजट जो प्रपोजल एवेल्यूशन कमेटी बनाई थी उसने तो अपनी सिफारशात जो हैं वो दे दी हैं। उसमें एक जनरल चीज़ जो डिसीजन है वो ये है कि किसी तरीके से स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको किसी तरीके से इंसुलेट किया जाए, मे दे बी फ्रॉम एनी सेक्टर। जी, जो आपके एसएमई तबका है उसके ऊपर एक जनरल कंसेंसस है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब उसको कितना स्पेस है इनके पास, आया जिस तरीके से शकील साहब कह रहे थे, आया उनको एनर्जी साइड से रिलीफ देना है या उनको प्रोडक्शन के अंदर की कोई और कॉस्ट जो है या उनको क्रेडिट के अंदर रिलीफ देना है, दैट इज़ समथिंग जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को IMF के साथ जो डिस्कस करना है। सेकंड, जो आपके 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो इस वक्त बात हो रही है कि अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स का ये मोमेंटम अब जारी रखना है, इन 5 ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अलावा एक डिजिटल सेक्टर +1 है, क्योंकि वो बेसिकली सर्विसेज में आता है। लेदर भी है, टेक्सटाइल भी है, लेदर, टेक्सटाइल, आपके इसके अंदर राइस है, आपके सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। ये जो आइटम्स हैं बेसिकली ये आपकी जो बास्केट है, इनके लिए ऑफ कोर्स बात हो रही है कि इनके ऑलरेडी मार्केट लिंकेजेस थे, इनके लिए आपने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में FTAs में कंसेशंस लिए हुए हैं और वो कंसेशंस ज़ाया जा रहे हैं बिकॉज वो स्केल अप नहीं कर पा रहे, अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनर नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर आप क्या आते हैं कि जो आपके नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिनको ये वाली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो फेवर करना चाह रही है कि वो सेक्टर्स जिनको पहले नहीं ट्राई किया गया, उनमें एक नाम जो है जिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है आपकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत ही एक काइंड ऑफ, अगर हम देखें इसमें तो 100 आउट ऑफ 80% जो हमारे मुल्क की नीड है वो तो हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है फुलफिल करती है। तो देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट एनी मेडिसिन। तो बड़ी अच्छी एक हम कह सकते हैं कि एफर्ट्स है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर इस इंडस्ट्री को पैट्रनाइज किया जाए, देयर इज वास्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सेकंड, गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग कि आपने जो बिल्ड की थी ऑटो सेक्टर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहाँ पे आपने नई गाड़ियों के यहाँ पे प्लांट्स लगाए थे, वो कैपेसिटी इस वक्त एक्सपोर्ट साइड पे नहीं यूज़ हो रही।
आइडिया यही था कि पार्ट्स इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी ऑटो सेक्टर की। इसी तरीके से एक और इंडस्ट्री जो कि आपने लगाई पिछले 5 साल में, विच वाज द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो उस तरीके से अभी तक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं आई है। तो ये वो की सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाह रही है कि विद मिनिमम नेगोशिएशन फ्रॉम द फंड, क्योंकि फ़ंड आपको स्पेस ज़्यादा नहीं देगा, आप इनको कौन से ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक मराहत दे सकते हैं कि वो किक स्टार्ट हो जाए। ऑटो सेक्टर के हवाले से मैं सवाल करना चाहती हूँ एक्चुअली। उस्मान साहब आप भी बताइए कि एक तरफ जैसे इन्होंने कहा कि बहुत 5 साल का एक अरसा बहुत तवील होता है और उसमें काफ़ी ऑप्शंस मिले ऑटो सेक्टर को, बट अभी तक यहाँ कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, चाइना हमारे सामने एक एग्जांपल है। दूसरा, डॉक्टर वकार साहब ने कहा कि SMEs के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो अगर हम अगेन चाइना की एक सक्सेस स्टोरी उठा के देखें तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि SMEs सबसे ज़्यादा पहले ग्रो करने चाहिए, तो उसके बाद ही LSM बन जाते हैं वो। ऑटो सेक्टर में अगर EV कार्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है कि अगर हम ये इतनी क्लासी और इतनी एक्सपेंसिव लग्जरियस कार्स जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करें, तो वाई नॉट EV कार्स जो कि थोड़ी चीप भी हैं और फ्यूल भी हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आई थिंक और ग्लोबली भी हम अगर देखें तो ऑटो इंडस्ट्री का शिफ्ट EV व्हीकल्स की तरफ ही है, और यही वजह है कि सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर जो हैं कंट्रीज वो अब ऑयल से अपनी इकोनॉमीज को भी हटा रहे हैं, क्योंकि डाउन द लाइन ये नज़र आ रहा है कि ऑयल कंजम्पशन जो है वो ग्लोबली नीचे जाएगी, और इसमें कार्स की और ये ट्रांसपोर्ट की कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आई थिंक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने फ्रैंकली डिसअपॉइंट किया हमें। आई बिलीव जो इनको मराहत दी गई या जिस तरह से इनको लाया गया, मराहत तो टेक्सटाइल सेक्टर को भी बहुत मिली, उनकी भी आई बिलीव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर हमें जो हमने एक प्रोहिबिटिव ड्यूटीज़ लगा दी। अब मैं तो यही कहता हूँ कि आज जिस प्राइस पे हमें एक बेसिक कार मिलती है पाकिस्तान में, वो वैल्यू फॉर मनी में अगर आप ग्लोबली देखें तो कहीं पे नहीं स्टैंड करती। आर बेसिक कार इज $20,000। अब आपकी एक आम सेडान कार $20,000 पे प्राइस्ड है, आपको $20,000 में ग्लोबली बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं। अब जब आप इंपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं, यही $20,000 की चूंकि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज हैं आपको 100,000 की मिलेगी, तो एंड में एंड कंज्यूमर ही सफर कर रहा है। आई बिलीव अब उसको लोकल प्रोटेक्शन भी बहुत महंगी मिलती है, एंड एट द सेम टाइम वो इंपोर्ट करके भी उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। तो हेंस आप इस वक्त देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट सेकंड हैंड कार्स की है। मैं जो लास्ट 1 ईयर से देख रहा हूँ, yes, nobody wants to buy a new car because they believe कि उसकी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो आई बिलीव और पार्ट्स और जो हमने एक्सपोर्ट का एक वी आर इंपोर्टिंग ऑल द पार्ट्स, और यही था कि जी हम बाद में इससे असेंबली करके सारे खुद बनाएंगे जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी आज तक नहीं हुआ। इंजीनियरिंग साइड थी उसमें, हालांकि हमारे पास इतने ज़बरदस्त इंजीनियर्स मौजूद हैं। जब हम JF थंडर बन सकता है तो व्हाई नॉट कार्स, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। आई थिंक उनको वही बात है ना, इजी एक वे आउट फॉर अर्निंग मनी दे दिया गया जब उनको प्रोहिबिटिव ड्यूटीज मिल गई। जब उनको पता लगा आप और मैं तो बाहर से गाड़ी मंगवा नहीं सकते, तो दे रिलैक्स्ड एज वेल, और उन्होंने वो अपनी एंड ऑफ द बार्गेन पूरा नहीं किया। दिस इज द रीजन। तो गवर्नमेंट इस बार इन चीज़ों पर भी फोकस्ड है, ऑटो सेक्टर के ऊपर भी, राइट। इट मीन्स कि ये फिर एक सरप्राइजिंग इवेंट होगा कि अगर बजट अनाउंस होता है और ऑटो सेक्टर के हवाले से कोई न्यूज़ आती है। जी एब्सोल्युटली। और देखिए इसमें एक और सेक्टर है बहुत ज़्यादा जो आई बिलीव जिसकी तरफ अभी काम हो रहा है, जो हमारा ये मोटरसाइकिल या लोअर तबका है, उसमें आई बिलीव EV मैंने अब कॉन्सेप्ट देखना शुरू किया। लॉट ऑफ द ये अगर आप वियतनाम की तरफ जाएं या ये जो कंट्रीज फार ईस्ट की हैं, यहाँ पे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स आर अ बिग पार्ट। और EV कार्स हमारे लिए इसलिए भी फ्रेंडली होंगे कि हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। हम तो सिर्फ सबसे पहले डिसिप्लिन के अंदर ही फंस जाते हैं फिर। जी एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट पे बहुत पॉजिटिव असर है उसका। राइट। मैं शकील साहब से पूछूंगी, शकील साहब, एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के ऊपर और डिफरेंट सेक्टर्स भी हम जो है वो थोड़ा सा पता चलता है हमें कि बजट के अंदर कुछ ना कुछ रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या इकोनॉमिक रिवाइवल आफ्टर बजट, जो कि एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा, और मोहम्मद औरंगजेब साहब का ये फर्स्ट बजट होगा, ही इज़ अ वेरी सीजन पर्सन, के पहले भी इनका एक प्रोफाइल देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी के अभी आने वाले दिन कैसे होंगे? एक्सपेक्टेशन तो खैर अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा गवर्नमेंट उसको नेगलेक्ट कर देती है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेती। ये एक चीज़ अभी भी मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो भी पॉलिसीज बनाएं, ठीक है, टैक्स देने से देखें कोई भी बिजनेसमैन जो है, हाँ, टैक्स देने से कोई इनकार नहीं करता। हर पाकिस्तानी जो है वो टैक्स देना चाहता है, बट उसके लिए अगर वो सेक्टर वाइज स्टेक होल्डर्स को के साथ निगोसिएशंस कर लें
کہ جی ٹھیک ہے ہمیں یہ ٹیکس ریکوائرڈ ہے فلاں انڈسٹری فلاں سیکٹر کے ساتھ، تو وہ اس میں بہتر سجیشنز دے دیں گے کہ اس لحاظ سے اس کو. اچھا ٹیکس دینا سب چاہتے ہیں مگر دیتا کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا، کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بہت ہی کائنڈ آف منیمائز ہے. ٹیکس دیتا، دیکھیں ہر بزنس مین ٹیکس دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ ورٹیکل ٹیکس نیٹ کو بڑھاتی ہے، ہارزنٹل نہیں بڑھاتی. آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی کے اوپر مزید برڈن ڈالتے ہیں، نہ کہ جو اگر اس کو ہارزنٹل نیٹ ورک میں لے کے جائیں تاکہ زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. تو اس میں ٹیکس بیس بڑھانا ہے، یہ تو آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشنلٹی ہے، اور آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ آپ وہی ورٹیکل میں اسی کے جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی کے اوپر مزید ٹیکس آپ ڈالتے جا رہے ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. ڈاکٹر وقار صاحب یہ بتائیے کہ اس بار ٹیکسز کے حوالے سے کیا آپ کے علم میں ہے باتیں کہ کس قسم کے ٹیکسز لگنے والے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے، انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے؟ آئی ایم ایف بھی بتا چکی ہے، یہ آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کا کیا حال ہے، جو پور پیپل ہیں ان کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے. اور ٹیکس کے حوالے سے کس قسم کا ٹیکس ہونا چاہیے؟ کائنڈ آف فکس ٹیکس ریجیم کی طرف جائیں گے، بجلی کے بل میں جائیں گے، سپر ٹیکس پہ جائیں گے؟ کیا اس بار چینجز آئیں گے آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو تینوں چاروں آپ نے بتائے ہیں یہ سارے ہوں گے. سیلری کلاس پہ بھی لگے گا، یہ بھی بتا دینا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹو سیکیور دا نیکسٹ پروگرام، جو آنے والا نیکسٹ پروگرام ہے، آپ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ 2660 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے. دس از ریکارڈ ہائی کمٹمنٹ جی. Already we are included in 5 most tax countries. تو سر جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس تو ایگزسٹنگ طبقے کو ہی جو ہے وہ بیئر کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی، کیونکہ ابھی تک آپ نے تو اینڈ پاس تو پھر وہ کنزیومر کو ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے جو گراؤنڈ لے کرنا تھا نا کنسنسس بلڈنگ کا، کہ آپ جن سیگمنٹس کو لانا چاہ رہے تھے ٹیکس نیٹ میں، جس میں آپ کا زراعت کا شعبہ، ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کی ہم بات سنتے رہتے ہیں، انفارمل سیکٹر کا آپ کے فارمل جی ڈی پی کے برابر ہو گیا ہے، ان رجسٹرڈ سیکٹر، ان کی ہم بات سنتے رہتے ہیں. ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہوم ورک آپ کو کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2.6 ٹریلین روپیز جو ہے یہ برنٹ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ ہی گرے گا. ہمارے پاس لاسٹ ٹیکس کلیکشن 9.2 اور 9.4 ٹریلین تھی، اور اب کی بار 13.2 سم تھنگ ہونے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایگزسٹنگ سیکٹرز پہ لگیں گے، یہ انڈائریکٹ وے میں لگیں گے، اور پیٹرولیم لیوی کی صورت میں، نان ٹیکس ریونیو کی صورت میں بھی ریز ہوں گے؟ چلیں پیٹرولیم تو اٹ مینس پیٹرول کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب کو کارز چلانی ہے یا بائکس یا واٹ ایور دا پوائنٹ، لیکن ہمیں آپشن تو ہمارے پاس یہی ہے نا. جی بالکل، دیٹس رائٹ. جو آپ کے ہائی پروپینسٹی کنزمپشن سیکٹرز ہیں انہی کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا کے جو ہے وہ ریز کرنا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ یہ 2 قسم کے ٹیکسز ہوں گے، دونوں ہی ریگریسو ہیں. ان میں انڈائریکٹ ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں. یہ ایزیسٹ ٹو کلیکٹ ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ، اسپیشلی جب آپ نے ایف بی آر کے انسٹیٹیوشن کو ایک ابہام میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس انسٹیٹیوشن کا فیوچر جو ہے اب آپ دیکھیں ان کے لیے ایک علیحدہ پلان آیا ہوا ہے کہ جی ایف بی آر کا ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی تو وہاں پہ تو جو آپ نے سول سروس رکھی ہے ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، ابھی تو ان کے فیوچر کی بات کریے. ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. عثمان صاحب بس لاسٹ مومنٹس ہیں تو ون لائن آنسر پلیز. جی ٹیکس پہ میں وہی کہوں گا کہ وی آر ہیئرنگ کہ سیل ٹیکس لگنے جا رہا ہے کئی آئٹمس پہ جن پہ نہیں تھا، اور جن پہ نہیں تھا نہیں، لیکن عام عوام کے لیے شاید وہ گڈ نیوز نہ ہو، کیونکہ دواؤں پہ ہم سن رہے ہیں سیل ٹیکس لگنے جا رہا ہے، فوڈ آئٹمس پہ لگنے جا رہا ہے جن پہ نہیں تھا. آج ہماری پولٹری سیکٹر میں، لائف اسٹاک سیکٹر میں بات ہو رہی تھی، ان کے فیڈ، ان کے انگریڈینٹس، تو اینڈ میں وہ فوڈ پرائسز کی انفلیشن میں جائے گا، دواؤں کا ٹیکس دواؤں کی انفلیشن پہ جائے گا. پرابلم یہ ہوگی کہ اینڈ میں وہی کنزیومر پہ برڈن آپ کا بڑھے گا. یقیناً گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا اس کے بارے میں، کیونکہ آج جب انفلیشن اتنی کم ہوئی ہے، آج جب پالیسی ریٹ کٹ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں آئی بلیو اس وقت آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ چاہیے آپ کو ٹیکس نیٹ، جیسے شکیل صاحب نے فرمایا، بڑھانے کے لیے وی نیڈ ٹو انکریز دا ٹیکس بیس. رائٹ. شکیل صاحب ون لاسٹ ٹیک. دیکھیں اس میں میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ ہمیں بیسیکلی ایک تو فکس ٹیکس، سیل ٹیکس کے حوالے سے اگر بات کریں، سیل ٹیکس جیسے لگنے جا رہے ہیں مختلف، اگر وہ انڈسٹریز وائز اس کو فکس ٹیکس کر دیا جائے تو اس سے میرے خیال سے گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ ملے گا.
کہ جیسے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ انڈسٹریز وائز جو ہے فکسڈ سیل ٹیکس جو ہے وہ الیکٹرک بل کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جاتا تھا، الیکٹرک بل میں ہی ایڈ کر دیا جاتا تھا، اس سے گورنمنٹ کو ریونیو جو ہے وہ ملتا تھا، اور کنزیومر جو ہے وہ ایزیلی پے کرتا ہے، اس کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتا۔ انڈسٹری وائز اگر اس کو کر دیا جائے فکس ٹیکس میں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ شکیل صاحب نے جوائن کیا، عثمان صاحب کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی وقت نکالا۔ آج تینوں گیسٹ ہمارے پاس موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام جتنے بھی پروپوزلز ہوتے ہیں یا ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اگر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ اگر پالیسی ریٹ کا جو ایک امپیکٹ ہے یہ پازیٹیو نوٹ پہ آئے گا تو یقیناً ہمارے پاس ٹیکسز کے حوالے سے اب لیٹس سی بجٹ کے اندر کیا اناؤنس ہوتا ہے، تو اگر کچھ ایسی نیوز آتی ہے جو کہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہو، یقیناً ہماری اکانومی کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ دیٹس اٹ، اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔